Tadi putus-putus. Please prepare for your book and your pencil. Notebook and pencil. One book for math and science, that's enough. Evelyn ready? Everybody ready for the book? Yes, Miss. Okay. Now, in the Sekolah Maya on February 4, waktu tanggal 4 dulu, tanggal 3 ya, Miss Debbie already send you the book for science, adaptation in animal. They are, ini PDF file 4. Udah kelihatan belum di layar? Udah, oke. Ya. PDF file 4 itu berarti grade 4 ya. Page-nya 25 sampai 30. This is all the recording ya, ini recording kita. So your work ya, the paper, because we are now all online again, so you don't have to submit anything, just keep your paper ya. Keep your paper with you. Later if we meet then you can submit to me. Yang belum diizinkan seperti biasa dulu disubmitnya lewat WhatsApp ya, this paper of the adaptation mind map ya. But for today Miss Debbie is going to discuss with you for the book. Jadi semua recordingnya ini nanti dipelajari ya. Ini ada video kalau ini dari YouTube. And today coba lihat perintahnya apa ini, instructionnya today. Student From recording an ebook PDF, Science Nature or page 25 to 32, chapter 4, there is no assignment to submit today. Oke. Kalian 4A ya? So this is the same with A, B, C, D. Yeah. Student learn from Zoom meeting today, now, and ebook tuh yang tadi page-nya 25 sampai 32 yang ini. Kalau tadi kan sampai 30 yang ini ya. 30 and then this is 31 and 32, this is the exercise latihannya. Now let's see the book. Siap-siap kalau Miss Debbie tanya respon ya, jawab ya. So I know that you are there ya, kamu di sana. Salah nggak apa-apa, this is not exam. Let's see page 25. The chapter is chapter 4, adaptation in animal. Does everybody already seen my screen? Yes, Miss. Okay. Now name the animals according to their feature. Feature. Siap-siap yang belum tahu apa itu feature, silahkan ditulis. Jadi ditulisnya kayak gini ya. Di dalam bukumu ditulisnya kayak gini, vocab. Vocab itu berarti vocabulary kan. Vocab, number 1 misalnya. Kalau Miss Debbie tanya ini ngerti nggak? Ada yang tidak tahu, berarti you need to write. Kalau yang sudah tahu, nggak apa-apa, udah diam aja. Features, ciri-ciri. Silakan ditulis yang belum tahu. Feature sama dengan next time you don't ask me again, ya, because you have already the vocabulary. Ciri-ciri. Silakan ditulis. Yang merasa Inggrisnya kurang bagus, and then I need the vocabulary. Miss Debbie will help you with the translation. Kalian already understand? Okay, Miss. Oke, kalian sudah done malah ya. Good. Feature. Jadi kalau perintahnya di sini name the animals according to their feature, berarti name, beri nama binatang ini menurut sifat-sifatnya. Ciri-cirinya, menurut ciri-cirinya. 1, I have gill. Apa itu gill? Siapa yang belum tahu? Number 2, gill. Siapa yang belum ngerti itu gill, silahkan ditulis. Si insang. Ya.
Number one, please. Can I have Valen to answer number one? Fish. I have, baca dulu dong. I have gills to breathe in water. Artinya, aku punya insang. Ayo, ditranslate coba. Aku punya insang untuk bernapas dalam air, di dalam air. Oke, fish. Ya, ini diingat-ingat ya jawabannya. Fish. Ini nggak usah ditulis, yang ini nggak usah ditulis. Yang ditulis vocabnya saja. Number two, can I have Suri? Number two. Number two, I have wings to fly high in the sky. What am I? Apa ya aku ini? A bird. Bird. A bird. Siapa yang belum tahu kata wing? Siapa yang belum tahu silakan ditulis sebagai nomor 3. Sayap. Ya, sayap ya. Number 3, can I have Evelyn, please? Yes. Please read. I obtain food for my when there is no food. Obtain. Apa itu obtain? Ayo. Menemukan. Mengambil. Mendapat. To get, mendapat. Silakan yang belum tahu ditulis. Obtain, mendapat. Nomor 3. Yes, aku udah tahu tapi aku tulis boleh nggak, Miss? You can. Biar ada. Ya, yang belum tahu, terutama yang belum tahu, Miss Debbie help you. So you don't have to Google Translate again, right? Miss Debbie help you now. Ya. Daripada kamu yang ngetik-ngetik kan, mending sekarang tanya, nanti Miss Debbie jawab. Obtain, mendapat. Hum itu apa? Hum? This is the hum. Bahasa Indonesianya apa? Punuk. Punuk unta. Iya kan? Punuk. Punggung, Miss. Beda ya. Kalau punggung tuh back. Tapi kalau punuk itu hanya untuk unta. Indonesianya, Miss. Iya, hanya untuk unta. Punuk. Hum. So, tadi siapa ya? Evelyn ya? Tadi. So, what is this? What is this? It's a camel. A camel. Ya, yang ini camel nggak usah ditulis. Yang ditulis ini 1, 2, 3, 4 if you don't know. Kalau yang udah bisa nggak usah. Number 4, can I have Sasa? Number 4. Itu yang the fish. Tear. I have hook beak. Nomor 5. Hook beak. Silakan ditulis yang ini ya. Tapi kepanjangan nulisnya. Number 5 ini. Hook beak. Artinya, ayo apa sah tadi? I have, aku punya. Sasa. Sasa kemana? Hilang. Sasa. Sasa. Halo? Sa. Yes, Nico. Nico. Yes, Nico. What are you doing? Pardon? I can't hear you. What do you need? My Wi-Fi is lagging, so I don't know what are you doing. You are late. What? What did you say? His Wi-Fi is lagging. Yeah, and I don't know. Yeah. So Nico, I'll tell you that we just only write for the vocab the word that you don't know. If you already know and understand, you don't need to write. Yeah, so I just help for Google Translate. Yang nomor 5, Miss Debbie want you to write hook beak. Kalau yang belum tahu ya, hook beak. Hook beak itu artinya paruh. Paruh yang bagaimana nih? Hook itu apa? Bengkok. Paruh bengkok ya, bolehlah. Hook itu seperti mengait ya. Paruh kait ya, paruh kait. Paruh pengait. Paruh pengait. Jadi pengait itu ya seperti bengkok tadi itu. Paruh pengait itu tir. Tir itu apa? Tir. Nih, ini boleh nomor 6 ini. Tir. Berarti hook
That's tear. Tear. Ah, tear apa tear? That's Tear. tear. Tear itu That's merobek ya? Merobek, betul. Merobek. Yes. Mm-mm. Tear. Nih, the merobek flesh itu daging. Yang tear ini. So this is a carnivore ya. It must be carnivore. Merobek daging, mencabik atau merobek atau mencabik. Ya, silakan cepat ditulis yang belum tahu ya. Daripada kamu cari sendiri kan Miss Debbie help you now. Flesh, daging. So this must be carnivore. Ya, as you can see in the picture, apa itu? Namanya apa ini? Number 4 tadi? Eagle. Eagle. Ya. Eagle, ya. Eagle. It's a carnivore, right? The prey, mangsanya adalah animal also. Now, Miss Debbie want you to read together with this. Yang dicentang ini. 1, 2, 3. The 1, 2, 3. Ini yang dicentang. The place where animals live is called habitat. Ini diingat-ingat ya. The place where animal live is habitat. How about adaptation? What is adaptation? Is the ability for, yang ini nggak usah ditulis. Miss Debbie just want to ask you, what is adaptation? The ability to, kemampuan untuk apa? Adapt to the surroundings. Ya, to survive in their environment, ya, to survive. What is the goal? Tujuannya adaptation untuk apa? Guys, I ask you answer. I ask you answer, please, everybody. Adaptation, what is the goal? Tulisannya, purpose, the purpose. Tujuannya apa? Bertahan hidup. Bisa to survive, ya. To survive. Yeah, just like human now, get the vaccine to survive, right? In this 2 years, we got a pandemic. Yeah, there are a lot of virus in the air, and then people need to survive. Human, manusia perlu survive, and then we create, kita menciptakan vaksin, so we can survive. Itu juga adaptation. Yang nggak bisa adaptasi berarti apa? Kena virus kan? Dan they can die, ya, they can die. Makanya yang berbahaya itu kan yang anak-anak dan lansia, ya, because maybe they are weak, ya kan, mereka kan lemah. Gitu, we need to cover them, we need to protect them actually. Jadi kalau di negara-negara Eropa sana lansia itu duluan divaksin, ya. Yuk, now let's go to now. According to their habitat, Miss Debbie want you together to read from here up to here. Okay, 3, 2, 1. According to their habitat, semuanya animals have divided into 5 groups. Animals that live on the land. Aquatic animals, Animals that live both on land and in water. Arboreal animals that can live on trees. Aerial animals that fly. 5. Animals Okay. have to adapt to survive. Okay. So we are talking about the habitat. We are now talking about the habitat. Habitat on land, on water, boat. Boat itu berarti jadinya namanya amfibi animalnya, right? Kemudian juga ada yang on the trees, only on the trees, hanya di pohon-pohon, yaitu namanya arboreal. And then fly in the sky, itu aerial. It's come from the air. Air itu apa? Ini ya, yang ini. Jangan lupa kalau kalian lupa ini apa ya, you must remember this is air. It's come from air. Air, udara. Oh, berarti adalah animal that live, ya, that fly. Animal that fly, yang terbang. Semua binatang yang terbang. So this is related with the habitat. Ini hubungannya dengan tempat hidupnya mereka. Now let's see the feature. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Terrestrial animal. Debbie read it for you. Animal that live on land called terrestrial animal. Elephant, dog, rhino, etc. are terrestrial animal.
They have certain features that help them to live online. They want to ask you again feature. What is feature? Ini tadi apa? Feature. Oke. Kalau ada kata ini, tolong diingat-ingat ya, vocabnya ini. Feature, ciri-ciri. Example. Example, what do they have? To hunt and protect. Silakan kalian coba cari ya. To hunt and protect themselves, untuk berburu dan melindungi diri, mereka perlu apa? Perlu yang namanya apa ini? Coba dibaca, ini apa? Nervous system and Sense organ. Nervous system and sense organ. Sense itu berarti indera. Bisa melihat. Indera itu ada apa saja? Coba, please respond. Jawab ya. Indera, sense organ ada berapa? Sight, hearing, ya, smell, ya kan? There are 5, right? Ada 5 ya. Jadi salah satunya adalah smell tadi. Usually animals smell the prey. Ya kan, di penciuman mereka peka ya. And then they also have the nervous system. Sistem saraf mereka. Setelah mereka mencium itu, biasanya langsung itu kan dimasukkan ke sistem saraf. And then they detect. Jadi setelah mencium, mereka tahu, oh ini ada mangsa, the prey. And then their brain say it, ya. Otaknya dengan sistem sarafnya itu, ini di otak ya, nervous itu di otak. Otaknya animal dengan sistem sarafnya itu, dia berkata, oh, this is the prey, ini ada mangsa. Ya, karena ini bekerja sama. Indranya tadi dengan sistem sarafnya. Does everybody understand up to here? Everybody? Yes. Ya, oke. Sekarang berarti ciri-cirinya, special feature-nya berarti they have. Mereka punya apa ini? Nervous system and sense organ. They also breathe with the, ini apa? Breathe with the lung. Ya. For the animal that live on land, usually they have strong leg. Terus apa lagi yang mereka punya ini? Coba dibaca. They have 3, 2, 1. They have strong legs that help them to run fast. Some do not have legs like snakes. They crawl along the ground. Lagi. Along the Yang ini. Animals that live in hot desert have thick skin that protects them from heat of the sun. Camels have long legs to keep them off from the hot sun and help to keep its body cool. Ya, satu lagi. Ke bawah dikit. Yang ini saja. Wait. They also have a hum for storing food to cook the scarcity of water and food. Oke, sekarang berikutnya tadi nomor berapa ya? Nomor berapa ya? Nomor 7. Oke, number 7. What do you want to know? What word that you don't know now? Apa? Yang kalian nggak tahu dari teks yang tadi apa? Food. Which one? Food. They also have a hum for storing food to cook. Cope. Ya. Storingnya tahu? Storingnya tahu ya. Oke. Kalau scarcity itu kelaparan. Kalau cope itu coba saya lihat. Menghadapi. Cope menghadapi. Cope sama dengan, silakan ditulis yang belum tahu, 8. Scarcity. Kelaparan. Atau kelaparan atau kehilangan.
Menghindari atau menghadapi kelaparan air dan makanan. Maksudnya menghadapi kekurangan gitu ya. Scarcity, kekurangan. Yuk silakan ditulis ya. Nanti kalau kuis Miss Debbie nggak mau kasih tahu lagi loh. Ini udah gitu. Everybody should have their own vocabulary. Setiap anak harus punya sendiri-sendiri vocabnya. Ham tadi udah ya. Crawl, sekarang ada yang tahu crawl nggak? Yang belum tahu siapa? Crawl. Aku. Ya, crawl itu menggeliat. Menggeliat seperti ular itu yang di tanah. Ya, menggeliat. Itu namanya menggeliat. Mereka jalannya nggak pakai kaki kan? Crawl on the ground. Ground ini tanah. Siapa yang belum tahu boleh ditambahkan nomor 10. Ground itu tanah. Suri, kamu punya vocabnya nggak? Do you have? Suri kok jalan-jalan? Yes. Why do you? Lagi nyari apa itu namanya bolpen. Ya. Nggak boleh jalan-jalan ya. Cepetan. Jena dan ya apa lagi? Miss Debbie wants to ask now, what is the feature for camel to survive in the hot desert? Jadi si unta itu punya ciri-ciri khusus apa? To survive on the desert. Ayo, jawab ya. Camels have long legs to keep them out from the hot sun. Oke, ini strong leg, kuat. And then also, ini nih, thick skin. Oke, ini belum ya. Thick skin, kulit tebal. Thick skin, kulit tebal. Silakan ditulis. Yang sudah tahu, tidak usah tulis. Kulit tebal. Nih, kulitnya di sini tebal, menghindari panas. Ya kan, kulit telapaknya tebal, ininya juga tebal. And then also have, apa ini? The other special features-nya? Apalagi yang spesialnya? Dari unta apa? What is this? The hump. Ternyata ini, punuknya ini menyimpan apa? Water. Water and Menyimpan makanan dan ya, Water and food. menyimpan, ya. Storing food ternyata menyimpan makanan, ya. Menyimpan makanan. And also water actually ya. Water juga ada di sini. That's why ya, in one's drinking, waktu satu kali drink, in one's drink, it can take about 18 liter. Itu bisa ngambil sekitar 1 galon dia minumnya itu. Ya. Because they store in the hump. Terus habis gitu kan mereka jalan lagi and then there is no water, no food, so they skip it. Ya, this is special. Yeah, sure. Next, kalau yang binatang yang biasa just like elephant, dog, do they have also strong leg? Apakah mereka juga punya strong leg? Do they? Iya. Yes. Yes. Yeah, they can also run, right? They can also hunt. Mereka juga bisa berburu kan? And then what about this? Rhino. Miss Debbie, yang nomor 10 artinya apa? Thick skin, kulit tebal. Kulit tebal. Kalau yang nomor 7 itu artinya apa? Cope itu tadi apa? Menghadapi. Menghindari. Ini rhino. Sekarang rhino. Please answer. What do they have? What does it have? To protect. Special feature. Ini namanya special feature juga. Coba. Apa coba Valen? What does it have?
Thorn. Horn. Ini. They have horn. Ya, horn. Coba tulis boleh. Horn. Artinya apa? Tanduk. 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 Ya. Atau cula. Cula. Betul. It protect them from. Ini untuk apa ini gunanya? To protect them To protect from other animals. From enemies lah. Ya. To protect for protection, ya kan? Siapa yang kemarin papernya you wrote about the rhino? Siapa? Ada nggak yang menulis tentang rhino? Artinya apa? Horn tanduk. Miss Debbie, do we send this to Sekolah Maya? Oh, no, not. Tadi kan Miss Debbie already told you. So we just only learn from Zoom. We practice, nanti latihan soal, and then we continue next week. Okay. How about the elephant? What do they have? Long What do nose. they have? They have a long. They have a big body and strong, ya, strong. And they have ini namanya ivory, gading. Silakan ditulis 12, ivory. To protect themselves, right? Gajah, ini biasanya yang jantan tapi ya. They have ivory, gading. To protect themselves. How about dog? What do they have to protect? What is the special feature? Ivory? What is ivory? Gading. Okay. Oke. Sort of Debbie long. ask the dog. Sekarang Miss Debbie tanya anjing. Itu special feature-nya apa, Jetro? The smell. The smell for hunting, ya, ini namanya sense organ. And then what else that you can identify? The Fur. The fur for what? leg. The fur. The leg ini strong leg. Untuk apa ini? Run. To run. Ya, and then apa lagi yang di mulutnya ini? The sharp Yes. teeth. Iya kan? So Yes. every animal in the terrestrial, so setiap animal yang ada di darat itu punya special feature, just like the snake. Apa ini yang dia punya? Coba Ethan. What do they have, the snake? Ethan. Yes. Apa Ethan? Are you with me? Where were you? Ethan dari Tadi ivory itu apa ya? ivory, gading. Ethan, special feature from snake ini apa? Ciri-ciri khusus dari snake. Okay, how about Santa? Santa, can you help? Yeah. Special feature from snake. Ciri-ciri khususnya ini apa? Dia punya apa? To protect, to get the food, atau apa saja? What do they have? Mention one, sebutkan satu. Venom. They have? Teeth. To protect themselves apa? They have? Venom. Venom atau poison, ya. Venom atau poison, punya racun itu ya. Dia untuk protect-nya. How about the polar bear and the penguin? Oh. The polar bear has a sharp teeth and sharp claws. How about now? Polar bear and penguin. Look Sharp at the color. Look at the color. What mostly? Apa umumnya mereka warnanya apa ini? White. White. Warnanya white. Look at this. Like a snow. White like snow. Yeah. So they blend the color. Jadi warnanya sama dengan si snow ini karena mereka kan biasanya di Arctic ya. Ini di Arctic. Yang ini di Antartika. Beda ya. Yang ini di selatan ya, di bumi bagian selatan, yang ini di utara. Ini di selatan. So they have the white color because atau untuk apa? Camouflage. Camouflage. So the predator will not
ya, the predator will not eat them easily. What else? Like tiger. Ya. Sekarang apa lagi nih? Coba nih. Oke, berikutnya nomor berapa tuh? Miss Debbie nggak tahu. Thick Coat. thick coat. Fur Thick tebal. coat. Silakan ditulis. Thick coat. Thick coat. Coat itu pelindung. Pelindung tebal. Fur itu bulu. Thick coat. Thick coat. Pelindung Fur. pelindung tebal. Fur itu bulu. Silakan tulis berikutnya, Miss Debbie tidak tahu nomor berapa. Thick coat, pelindung tebal, fur, bulu. Dan jadi how to avoid from the cold. Jadi bagaimana mereka to cover, to protect themselves from the cold. They have apa ini? To protect them from cold. Yuk, silakan jawab. Miss Debbie tanya, kamu jawab. Guys, Indira. Ada Indira, ada Aldo. Dijawab. What do they have to protect them live in the cold area? Thick coat of fur. Ya, thick coat of fur, ya, to protect them. Udah ya, next. Nah, udah aquatic, namanya juga aquatic. Oh, ini tadi belum, satu lagi. This animal have layer of fat. Remember, when you have the mind map, siapa yang punya mind mapnya penguin atau polar bear? Siapa? Guys, yang dari kalian? Oh, oke. Did you write about the layer of fat? Did you write it? Layer of fat? Yang menulis penguin atau polar bear, kamu wajib menulis bahwa mereka punya, they have layer of fat. Lapisan lemak. Silakan ditulis berikutnya. Blubber. Lapisan lemak. Lapisan lemak. Tes. Kalian bisa dengar nggak? Ya, bisa dengar. Oke, lapisan lemak. Who has the mind map, polar bear or penguin? Who has it? Siapa yang menulis? Ya. Have you written about the blubber? Tapi udah diserahkan ke Miss Debbie. Oh, sudah ya? Iya. Do you remember? No, what for? Ini untuk apa blubbernya? Please answer. Yuk, dijawab ya. So Yang belum menjawab they silakan can jawab. still Nih, stay warm. to keep their body Neither body's warm. ya, warm. And then provide food. Kok apa hubungannya sama makanannya? Provide food. Food. Do you know that fat? Kalau ada lemak di dalam tubuhmu, even though in human, fat itu sebagai cadangan makanan. Lemak. Do you know that we have the carbo? Kan ada karbohidrat, ada protein, ada fat, ada lemak. Have you ever heard that? Pernah nggak dengar kata karbohidrat, lemak, vitamin, begitu-begitu? Pernah nggak? Nah, At the snack Fat thingy. itu lemak. Fat itu lemak. And then when your body less of carbo, kalau kamu lagi kekurangan karbohidrat, lemas, maka yang dipakai sebagai energimu adalah fat ini. So this is also the polar bear and the penguin provide food. Makanya di sini kan
layer of fat, lapisan lemaknya itu untuk menyediakan makanan di musim dingin, in winter. Because they will use the fat. Sama, manusia juga sama. Ya, manusia juga sama. Kalau cadangan makanannya fatnya udah habis, berarti kamu akan namanya kelaparan. Karena sudah nggak ada lagi cadangan makanannya. Dan biasanya nanti badanmu jadi kurus. Gitu. Tulangnya kelihatan. Itu namanya kalau kelaparan ya. Aquatic animal. Aquatic, namanya juga aquatic. Aqua means water. Animal live in water. Let's read this, and this. 3, 2, 1. Animals like fish Have streamlined body semuanya baca. them to Propagate in water. The fins help them to to swim. The tail help them the tail help them to change the direction in on water. Respiration is through gill. Turtles and whales have flippers. in Water. Some aquatic animals like whale and dolphin. Ayo. Have Some long aquatic animals like whales and dolphins have breathe in lungs air. Okay, good. Breathe air. Sekarang siap-siap tulis lagi apa yang belum tahu. Streamline maybe. Streamline. Ini silakan ditulis. Streamline. Artinya gepeng. Pipih. Pipih. Atau ramping. Silakan ditulis. Ramping. Streamline sama dengan ramping. Bukan kecil ya. Juga bukan kurus. Beda ya. Tapi ramping. Slimming. Kalau bahasa apa ya umumnya. Slimming. Streamline. Ramping. So streamline body is. Ya. Terus fin. Tahu fin nggak? Is it? Sirip. Kemudian gill. Ya, silakan ditulis. Streamline, fin, gill. Jadi kalau science itu ada term science vocabulary. Kalian harus tulis. Fin itu sirip. Siripnya ada di atas, di bawah, di dada. Ya. Fin sama dengan sirip. Gill sama dengan insang. Gill sudah ditulis. Ya, tadi sudah. Gill, insang. Kalau tail apa tail? How about flippers? Tail apa? Oh ya, flipper. Look at this. Lihat gambar ini. Seal, turtle, and whale. Look at this. Ini namanya flipper. It look like a fin, but big and thick ya. Tapi dia kan tebal dan besar nih. What for? To swim, right? Nah, ini namanya flipper. Jadi dia adalah flipper itu apa ya? Kalau bahasanya pengayuh atau pendayung. Kalau dolphin juga. Dolphin tidak. Look at this. Apakah dolphin punya nih? Dia kecil kok. Ini namanya sirip kalau ini. Fin. Ini sirip punggung, ini sirip dadanya. Right? Tapi kalau flipper itu hanya dimiliki dari whale, turtle, seal, maybe sea lion punya nggak sea lion? Coba lihat ya gambarnya. So it is more than, ini seperti sayap, tapi dia agak tebal, ya kan? Flipper pengayuh, pendayung. Pendayung atau pengayuh. Kalau di bahasa Inggris sih sebenarnya sama-sama sirip, tapi siripnya kan lebih tebal, lebih besar ya. Sirip pengayuh atau bilang aja sirip pengayuh gitu. Atau sirip pendayung. Karena definisinya sama dengan fin. Sirip pengayuh atau pendayung. Yes, tadi flipper apa ya? Sirip pendayung. Siapa tahu ini lang? Lang. Lang ini apa? What is lang? Guys.
don't know. Paru-paru. Ya tulis lung. Paru-paru. Next, web feet. Berikutnya ini. Aquatic bird. Ini disebut burung ya ternyata ya. Duck and swan ini unggasnya. Like duck and swan, they have web feet. Lihat nih, kakinya berselaput. Jadi web feet itu kaki selaput. Silakan ditulis ini. Web feet, kaki selaput. Nah, pedal juga sama ini. Pedal mengayuh. Pedal mengayuh. Oke, dan Web feet itu tadi apa ya? which one? Web feet, kaki selaput. Kaki selaput. Pedal mengayuh. Dan clear ya? Siap? Clear ya? Iya. Bentar, wait. Yang mana? Which one? Yang web itu. Web feet, kaki selaput. Mengayuh. Kaki selaput, pedal mengayuh. Dan? Hello? Siapa itu? Are you having telephone call? Dan, ya. Now we go to amphibian. Animal that live both itu berarti di kedua tempat ya. Land and water, called amphibian. You know that, right? Ya kan, tahu kan? Now let's go to the other text. What do they have? Miss Devi tanya. Silakan dari teksnya ini, what do they have? Special feature for amphibian. Silakan dijawab. Yuk. Jenna, Renata, Cleo, you haven't answer my question. Aldo. Silakan Ethan. What are the special feature? Test. Is my voice clear? They have? You find from the text nih. Cari di teks. Lungs. Pertama they have long. Ya, ini satu. They have long. Moist Skin. Ya, moist skin. And then they also adapted limb, anggota badan. Bilang ya. So, they have 3 special features. Umumnya, they have lung. Tadi udah ya, lung paru-paru. Yang ini, silakan ditulis ini. Moist skin. Kulit lembab. Jadi selain pakai paru-paru, mereka juga bernapasnya pakai kulit. That's why mereka itu harus basah. If you see they are live in the... Mereka hidupnya di mana tuh biasanya tuh? Kalau kodok itu. Kodok itu yang kamu tahu hidupnya di mana? Tempat lembab. Iya, tempat lembab. Just like in the field, ya di sawah. If you find the toad, kalau kamu lihat toad, itu pasti dia hidupnya tempat yang basah-basah gitu. Because they have respiratory, napasnya selain pakai paru-paru, selain pakai ini paru-paru, mereka napasnya pakai moist skin. Like worm. Bukan
like worm. Ya, betul, worm ya. Apa namanya tuh? Cacing ya. Ya. Salamander also. Now, apa ini limb? Anggota badan. Silakan ditulis. Anggota badan. They have special limb which help them to float. Untuk berenang katanya. Di air dan juga bergerak di darat. Karena mereka amfibi kan. So they have special limb. Mereka punya spesial anggota badan spesial, anggota badan khusus. Ulang ya. Limb, anggota badan. Udah belum ini? Guys. Tes. Wait. Yes, So Miss. if Miss Debbie asks, what is the special feature to float in water and move on land? Ya, ini limbnya, anggota badannya. Look at this. Ini anggota badannya untuk bisa di air dan di darat, they have a long leg. Ini kan bisa memanjang tuh ini. And then also have like finger. Ini kan? Ya, but they also have the web. Ada selaputnya. Limb anggota badan. Ada selaputnya juga. Ini kan kayak jari. Ya ini lihat, kalau ini kayak jari tapi ada selaputnya juga. So to float in water, untuk berenang di air, tapi juga yang jari-jarinya ini, long leg-nya itu juga untuk bergerak di darat. Anggota badan spesialnya. Maybe there is another limb that we haven't read yet. Ada lagi nggak yang lain yang kamu tahu? What is the special feature from the amphibian? Ada lagi nggak? Selain mereka bisa pakai paru-paru dan kulitnya, apalagi yang mereka punya? Do you know? They can float in water. They can float. Ya, ini makanya they can float in water and will also move on the land. They can swim. Berarti kan dengan kakinya ini, ya yang selaput tadi, they also can float in water. They also can swim in water. Dan dengan strong leg-nya, dengan kaki yang kuat dan longer, they also, kalau ikan kan nggak punya kaki, ya kan? But they have leg. Tapi mereka punya kaki, so they can move on land. Gitu ya. Next. Let's go to arboreal. This is the last one, I think. Oh, 2 lagi masih. Wah, padahal masih harus diskusi. Jam berapa ini? Latihan soal. What is arboreal? Arboreal. Kalau ini air kan udara tadi air. Arboreal itu berarti live on trees. Remember ya? Remember the term. Animal that live on trees. Just like monkey, ini gambarnya monkey, squirrel, chameleon. Along their life, seumur hidup mereka tinggalnya di pohon. Now let's read this. Ini special feature-nya. 3, 2, 1. They have, cepat baca. Strong limbs and ability to climb trees. They have their hands and feet are Adapted to grip one branch to another. Oke, limb tadi anggota badan. Sekarang tulis grip. Silakan tulis grip. Nomor berapa sekarang? It's depend on you. Nomornya bisa beda-beda loh ya. Every student can have different number ya. Kalau yang sudah bisa menguasai bahasa Inggris kan sedikit vocabnya nanti. Grip itu apa ya nama itu? Mencengkeram. Grip branches. Branches itu cabang, mencengkeram cabang-cabang pohon gitu. Genggam juga bisa, menggenggam, garis miring, mencengkeram. Okay. Kemudian swing, tahu swing nggak? Yes. Kalau tail tadi udah tahu, tail itu apa? Ekornya. This is for balance. So the hand and the feet ini ya. Jadi mereka punya tangan dan kakinya strong to grip branches, untuk berayun-ayun. But they have also tail. Itu apa? Pardon? Grip branch. Grip tadi menggenggam. Branch itu cabang pohon.
Dah. So they have Done. hand and feet. Jadi mereka pakai apa? Untuk menggenggam batang pohon mereka pakai apa ini? Hands and feet. feet. While the tail, ya, sementara ekornya ini untuk balancing. Ini sebenarnya untuk balance. So Untuk they didn't keseimbangan, fall. ya. So they will not fall, betul. So they won't fall, ya. Because when they swing, ya, they will move their body, right? All the body, and then this tail is actually for balancing the body. Supaya nggak jatuh, makanya ada ekor di belakangnya kayak pemberat gitu. Mereka nggak plong gitu langsung go somewhere gitu. Nggak. So it's balancing the body. Ini ya, special feature-nya for arboreal, ya. Now aerial berarti yang animal that fly, all animal that fly in the sky. Ya pasti burung. Ada juga bat, ini mamalia loh. And this one is bird, it's different ya, different class, different family ini ya. Ini yang satu ini mamalia, yang ini bird. What is the special feature? Makanya ini. What is the special feature? Let's read 3, 2, 1. Birds have wings to fly. They Semuanya have feathers to badak. keep the body Feather warm. to keep the body warm. Also have hollow bones that make the body light to fly. Have wings which Kalau ini bats have wings which help them to fly. These are stretched across arm and finger. Insects also have wings to fly. Nah, berarti kalau insek itu serangga ya. Serangga itu bisa dikatakan sebagai aerial animal. Karena dia punya sayap, ya kan? So, what is the special feature? Satu, they have wing. Ya, ini satu. They have feather. Feather itu apa? Silakan ditulis kalau nggak tahu. Feather, bulu. And what is hollow? Hollow bone. Hollow bone tuh tulang. Empty. Ya, empty bone. Tulang yang kosong. Ini tulangnya. Kalau manusia, ya, kalau manusia atau mamalia, ya binatang mamalia ini ada isinya tulangnya. But the bird itu hollow. Hollow bone means tulang yang kosong. Tulang yang kosong. Yes. Yes. Which one? Ini feather? Iya. Feather bulu. Bulu. Bat kelelawar ya. What do we write for hollow bone? Hollow bone, tulang kosong. Okay. Ya. Tulang yang bolong atau kosong. Mamalia and we human have the namanya apa itu sumsum tulang. I forgot the name. Mamalia atau manusia itu punya marrow, bone marrow namanya. Punya sumsum, ada isinya kalau tulangnya manusia atau mamalia ya. Oke, now special feature-nya berarti they have wing, they have feather, they have hollow bone. Insect juga they have wing to fly. Bat juga ya. Now, adaptation for food. Sekarang sekali lagi. Ini related to food. Miss Debbie will not discuss herbivore, carnivore, and omnivore karena sudah tahu kan. Nah, Miss Debbie only wants to read for you the parasite. Parasite, lihat ini namanya tick, lice, and mosquito. Ya. What is tick? Tick, apa ini kutu ya? Kutu kali ya? Lice. Lice juga sama kutu-kutu. Yes. Mosquito tahu kan? Oh, yes. And how about the tick? Tick, mesti dicariin. Oh, bener kutu. Kalau lice juga kutu. Yang satu kutu rambut, ini lice tuh, kutu rambut. And yang biasanya kalau di manusia ini kutunya loncat katanya. Ya, lice and then contagious, menular ke orang lain ternyata. These lice can jump.
This lice can jump ini. Ini kutu rambut, yang ini kutu. Entah kutu apa ini. Banyak ya, ada banyak soalnya. So we call it parasite. Kenapa? Why? Parasit. Because they suck. Ini karena Debbie? mereka ngambil blood from the Debbie? host body. Yes, I'm here. My Yeah, cat has lice. lice. Yes. I catch it and I kill it. And then press it, yeah, usually. Yes. Yeah. And it's And blooding. when we It's press bleeding, it, ya. it's like Bleeding, blood right? is like Berdarah-darah kan? Some Yeah. people accidentally usually- mistaken lice usually with dog. rice. Dog. Do you have dog at home? Pet. I have dog. So many. Ya, they have many ya. Tuh, Jena punya ya? Iya, Jena. Yes. Jena punya anjing. Yes. Siapa yang suka ngambilin kutunya? Who usually you clean up the body and then took the lice? Ih, Papaku nggak boleh diambilin gitu. ih. Terus pakai apa? Karena bisa My mom just like get it like that. Itu bisa loncat ya. So we call it parasite. Why? Karena mereka itu punya ini nih special feature. Silakan ditulis sucking tube. Sucking tubes. Ini ciri-cirinya mereka ini. Sucking tube. Pipa pengisap. But this is bad animal. Ini yang merugikan ya. Sucking tube ini pipa pengisap. Apa yang dihisap? Blood. Nih. From the host body. Host itu berarti inangnya atau induknya. Dia nempel kemana? Nah, itu induknya. If the mosquito bite us, that means the mosquito apply the sucking tube to suck the blood from our body. Miss, waktunya sudah Makanya terus habis. jadi bentol. Ya. Oke. Udah habis ya? We continue next week ya? Yes. Hmm. 10 ya, pas 10. Oke, everybody. Ada recordingnya yang ketinggalan, silakan nanti tulis lagi. See my recording again, oke? Okay? To be clear, everybody, stay safe, have a nice apa? Bye-bye. Weekend. Bye-bye. Bye-bye. There will be no assignment today. Bye. Bye.